Seram tadi kau berokok temu wang, lalu temu ni mesti mati ni kau berokok temu marok engkau. Tangai shal kolok Mumbai kami hamsini kerja lebrok bondol kisti shuma ya enggai korang tisai tonglayo kerja ro shamong keri azimong keri enggai loan kisti shuna musumbo shui mandaya hani bai montri bokrok Narendra Modi teti borak hasin montri okra Biplab Kumar Debno koilai tonglayo lockdown ni jorawa loan shime ya te kisti mokoklai jadi hinai Tangai shal kolok rome kami amsani kerja lukurok bondon kisi suimaya enggai korang tisai tonglayo kerja rok shamong keri azimong keri enggai loan kisi suna musumbo shui malaya hani bai montri bokrok Narendra Modi teti borak hasin montri okra Biplab Kumar Debno koilai tongo o lockdown ni jorawa loan suimaya te kisti mokoklai jadi hinai Shalkolok loan kisi suimaya rangkere ajumukere hne shawi manebo hasti hapane bakhatte montri okra Biplab Kumar Deb mungsa sakale muria kon tabsak jora yang hasini kerja lokoro bondor master te manager rokba shalburma tektor jago nogo habe rang sanjago baksake biti chai thiri hne stu sanjaka obohare juda janjalo klaija kami amjani bondon loan najagro West Bengal ni Montri okra bini hasi wo joto makri finance loan najak rokno loan nuko khajanai hne shakle reja kri rong bakhak mansugoi loan suimi yarok mansugoi Tripura hasini tikreja rokbo kri nuko ajui maya ni bagno loan kisi sulaimaya ngi tonglai khata bo kamni bukuk sune ko ungkha lockdown tongsak phano loan kisi nuko khlaija thun noi abro kri rong ni koimong haste hapangni Montri okran thaniwo Tini June talni nichichuko shal maritang salo kwai hangkar tula shiko artik logo khobja posuram kamini bondon loan nahane rokshaka bondon loan nahal laimini lockdown bage shamukuri ajumukuri ngai ajuwimaya ni bagino loan kisti suimaya ngai tonglakha khuk sune ko ungkha loan suya hiya loan sunai phia lockdown ni jorawo suimaya haini bai lockdown tongsa phana kisim ko khajide hni koyutango hasre motri okra Biplab Kumar Deb thani Motanong na nang nai ni saka hingga bok sawo ayang saka khama sabok 40 jona hingga 2 jona group nai 2 jona khaiye 4 group nai hin sawo hingga ti baya 2 jona group 4 group baya sungjo topal no jeng male nanggo sungjo topal banya salai nai nanggo hingga jeng mori ma phajim bo jeng je mas thangmani lockdown tongmani jeng abono khai jeng tadri maya jeng abono sarkar thani bo jeng dabi khayo jeng abo mana nangnai jeng abo dimaya mukup thana nangnai jodi jeng joto loan nahnai rok bai jeng pal khaiye miliwoi jeng yak thangta khaiye jeng andolon ma khainai jodi norokno mukup khlairia hangkai jengno mukup khlairia hangkai jeng je thangmani abono jengno mukup ma khainai norokno je bondon master rok je norok je loan nahari norokno je rang thumitlangnai rok borok le norokno phai kuno jobojasti ba omahai rok khaklai Jobojasti bole sano mas ma hona hisaw gang saka bo asugoi tongo tini hona nangnai 100 pano ma honai ga ang sawo tabuk agi jeng mase ma ngewa jeng hoyang ya jeng masa ka jeng hoya jeng pale mole khaino jeng sala ka hawano jeng ako agini jora rok hingke norok ni kisti rok 100 taka ba 200 taka omahai rok khaitra tlang agi rong ni kisti wo jeng masa no pan talang ya jodi 5 taka rimalia dolo 10 taka rimalia abono norok desa kai pano mono puron sopon ma honai puron khai mari nai sam thani tongi ha boyo phan ma tanai atikok sagoi borang go ngai tabu khaitam khaga boro ta nogo para je chinma jaga habo ngai 100 taka pano hodi tabo ngko no haja go ilaran deban kami rok hangkai melgabari jeng tini aro kaisa bondon nahajak tongo sampari bodolo ngai jira master rok para thumbo rangsano ngai lockdown jora tabo keneke kam khailemiya kam khaine wasung boja khaine ni jeja pati rong gorokse jungno jobo juri sari go cheja himbo seni himbo jeng aro jeja thang kam khaine bo aro maya aro thang khaine bo aro maya jung boja manani ngai niji jeng sanani chini poribaro jeng sanani chimise jeng kologoi maya jeng paso dinok khaidiwano 300 khaidiwano jeng hati khai paibeno ngai jeng bondon nahajak tongo jeng bondono simaya master para habo para hakai borok juroi sawo jeng khai sawo hoimaya tabo hoimaya ta lockdown jora borok sawo ta lockdown jora
नंगना बा साइड बाइका सरकारा इनको सरकारा तो कोनो मको थांगो हिंकरै जोंनो रिना नांनाय ओमफ्राय जों सावो जों रिनाय जों जत चिनि साम्बारि बदल जत बालबायनो जों सालायकालै जों सुनानै हिनि साका ओमफ्राय borok sunan sa kai borok pal no ko chia nong ko nong mo jibon bo paling ya ngai seng tangi paling yang nai Kuri gerang bujia bondol master te manager ng jare kami amsen lon nazar bukhokjang berena jongjalo kalaija haine bai haste hapang tumong borne kormung khorang khunje kaya hange financial lahar kotor ka suye puna joba khane ne chalai tongkha te sabka sath sabka vikas sabko vishwas hane lokorone hamkai khaine BJP hapang kureng logi bujo tei tongno bushak samo basano nashinge mokol lokja kurija kami amseni bukhokshok tabo Tashalo Hastri Tiprasha Hamkrate Volongtang Bedini Montri Member Kumar Jamati and Thane Kaibrishan Mote Memorandum Yaphamani Ulo Bubagra Court Agni Press Club Kasha Koktum Pada Kaizakati Sheni Bukakte Tangshalo Hastri Tiprasha Hamkrate Volongtang Bedini Montri Member Kumar Jamati and Thane Kaibrishan Mote Memorandum Yaphamani Ulo Bubagra Court Agni Press Club Kasha Koktum Pada Kaizakati Sheni Bukakte Asalni Pandawa Faimanchaka TSM General Secretary Sunil Deborma TSM Advisory Chairman Ubendro Deborma Kokbrok faculty ni Borna Jamati na kari kubuniro Pandawa Koknar na thangtani TSM ni GS Saka Kokbrok ni Jungjalong no tui Tangshalo Hastini Tiprasha Hamkrai Montri Member Kumar Jamati bai Malay Kokbrok no tui Jungjali Kok Shiblai bai Yafarjak Phano Reng Montri Rodolal Nat bai Malay Manliya hine Bote bo Saka Kedengma Jora Romuino Kokbrok subject Frungjagai Tongo Rengnok Koto Rengnok Yungrogo Fiaba Nabuk Phano Khoroksha Phano permanent Reng Frungnai Langjayako Ashok Simiya Laithanai Kedengma Bishish Kang Khoroksasi Kokbrokni bagai PGT Rengfrungnai Langjak mane Abuni bagai Rengfrungnai dakti Langnani tei coronavirus ni bagai jora hamya ngai tongma jorawo Rengsrengai tongnaroni bagai haste hapang online class ni bisingtei sebri mane juda TV channel ni bisingtei class ni sebrinani bagai fiaba arabunu kha Kokbrokno kahamke mokol kaisombai najakliya abono karibo kaibri samnotei asalo memorandum yafarjaka 2.0 earlier it was 1.5 So they were updating that portal also. So they also slightly they took time. But however, there is not an issue. Total we had this time 23,000 plus, like 8,768 is renewal cases only. Rest is all fresh. So in the middle of the year, in 2019, somewhere in July or August, we have calculated that this much student will apply and this many fund we will require. We have asked for 54 crores to Government of India saying that you please place us this fund because we are expecting these many students will apply. They have given us as first installment 23 crores only. For scholarship, post-matric only, not pre-matric. Pre-matric is separate, only post-matric. So they have given us 23 crores, it was lying in finance. Now once we close the portal, our exercise was done and we have asked money from finance, they have released. And then we have asked for state share also, that is 2 crores something, it was 10% state share. That also I got released. Plus backlog 1 crore 66 lakhs, that also I got. With that we calculated, all renewal case we completed. Then with the remaining fund, we have been able to pay 3,150, I think, of fresh. Rest, we are still unable to pay near about 11,000, sir. Almost 11,000 plus. Student. जों दिनाराव प्रेस मिट खायनायनि मा फायबानि कारनखाय नर किजमिजा सिना जों दिनै जोंनि मिनिस्टारनाव DSM and the Maroon Tanga, they live up. Aron Missing Education Department is a minister, was not in the busy Nibage, Jora Rimalia, or lost not all Kai, Savana Saga. There's a tribal welfare department minister from member from Davis and Malay. Around 1 hour and fruitful discussion, Kalika, especially in start the points. First point from Mohammed Education Minister in Java, point Kokbrok subject, Kokbrok non development country. Narokzatan Sioxini Kokbrok Homa Heklaitana. More than 40 years, Kaka, state of language is a very recognition. Mamani.
हेबा tabuk jar ko kaisa basa develop na thang ni kai bini student na student pranai ka bin teachers na senior ka tam system ka terap student ka but pranai sabo kaisa pon kok borok subject degree na jabo kore certificate na jabo kore any je kono subject ba je kono topics ni je phrung dong nai borno kok borok no phrung ri tori ka school ka bahage kok borok basa develop nai गे ताबुक सिनी दिमाग का जगह ठीक है लास्ट टाइम में चिनी पीजी होल्डर ऑफ करी दीप गोलमा डिग्री नाजर ऑफ करी आउन बगे नरो टीचर रिक्रूटमेंट खाइमालिया या ताबुक सिनी नरो मोर देन 100 ने अबा स्टूडेंट्स पीजी ना हजब नो मास्टर डिग्री ना हजब डिप्लोमा ना हजब तो 100 अबव नो बोनो तमी नरो रिक्रूटमेंट दिया रिक्रूट है every advertisement of Bangla, English, Hindi ne alak subject ne bage recruitment advertisement khajo ya ko borok subject bage khaje ki tabuk zaradar sina school level lo sudo khoroksa PGT te khoroksa puno ko borok subject teacher krei ko borok subject na jak teacher krei go bhai ke sini borok no ko borok phurung raka ba assumption khai ni sin ko ma ba memorandum khai memorandum rikha kok visa ka engnai process mang mana ustab ngai desa jab 22 degree college kok subject to senior student ko bang to kono furnisha ba gas lecture proti subject ni je jaga teacher assistant professor to kai bangla english hindi ni ta kok borok kaisa subject language subject bini ba kai ta permanent gas lecture permanent assistant professor appoint khai और तामो रफेचर जों गभर्नमेन्ट अथॉरिटी नो क्वेश्चन खाया के आकम साव जिनो जे डिमांड ब्लैक ए जेन्युइन जों खायदों प्रोसेस बट प्रोसेस जे आउटकम जों मानिया जों जत अबस्या साम खाइबे के पक सालाय के दाउ चिन्थान कोन ऑप्शन करिखिया माथो नखना सारा भाषानि ककब्र लैंग्वेज नि बगे टीचर अपॉइंट खाया नांनाय अबसिन दाबी नरो पकरन बाइक नेग्लेक्ट खाइते हम नखाना ताबक जे कोविड-19 नो ऑनलाइन क्लास into ऑनलाइन क्लास into नि जत सब्जेक्ट नि न केबल रगो YouTube चैनल रगो फोन जाउ पर पकर सब्जेक्ट करे knowingly but indirectly पकर ना बाइक नेग्लेक्ट खाइते छुटो भाषा न डेभलप खाइबे कमिटी सामजाउ रिटायर पर्सन ओकरा ते कमिटी कत कमिटी फॉर्म खाइया आ कमिटी नि रिपोर्ट आउ कुन करे आ कमिटी बताउ ने बगे सिरिसरा सुतो आम्बरो क्वेश्चन खाइ मसंगो जे कमिटी रो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बे कमिटी खाइजा बरका 30 जरा और सरकार खाइबो कमिटी खाइजा सिन जगह लिस्ट दं जत साइलेंट आमा हाइ कि तंगा भाइ के नाय ऑन बगे जों रेडी मा तंगाय मुभमेंट खाइजानि सभा खाइजानि जोंनो respected minister Kobrika on the borough shortly the decision nanai boni tamne cabinet meeting of borough pomnati sanai saka assurance ga jeng machine nai nasimman ulong ya ke jeng take kono upai kare baon nai movement next narok no kam scholarship tinno point of scholarship program maximum sin students ro nam scholarship no depend khai borough khataro बकमा जागो बर परि तिनि ताव सेमिस्टर नि पोस्ट फीस टाइम सबाय गया फाइनेंशियल ईयर का इंस्टीट्यूट प्रेशर स्टूडेंट न बने को सेमिस्टर फीस न बगे ताव है क्या पार्टली स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप मा का पार्टली माय गवर्नमेंट दे सेंस ट्रैवल वेलफेयर मिनिस्टर दे डायरेक्टर सिंगस का आसुजा बोनस दर क्वेश्चन है क्या कब साका को एकटा अब फेक पक न दङ बर 54 crore demand family 50% national central government yani release maka avno automatically release kari kan sao te 28 crores moto maya ko amo within 1 month bisingano boro release kanye ko ekta je verify to ya okay tamnai income certificate drop fake image no box saka amo ko ekjon student nibo bol rongo application form fill up kajini guys, na borta na kasem sem na phegol to sem khana ko ya
but jara genuine maya bong ni bagai 1 month mission bo release kanya ko ga jaka 1 month jara to man asinai sing tinaro BEd college ni BEd student ong je course fees kong ni ba thane bosor ko bang takal bosor taklayo ko a question payment ong sing question raise kaya pawan sawo bini samani singno je tuti kumma kai sing sanga thane bosor BEd ko jara pornero borok je scholarship me takle ko ya wa jana AC ro ka bang man tangai bo sawasini BEd ro duita complete kai pro duita option do kaisa primary breaker primary man DLED te kaise BEd borok maximum jara BEd khaina DLED primary complete kai srija on bagai ama hengka jara amos hije wi jodi poman ongai bosona assurance ke keblo pomigla jogan man he primary baike amsno sensor mission ga bosong tesa sang jas ke man anye ku buja lechen konya kebo jodi australia konya kebo jodi primary hije wi pomma ka kai sangba contact haji sangla sari simamant langai sang director boss go bosona assurance lo amno da pete te ga sandro proka sini roster maintain am black importance roster 100% roster abo sarkar ni decision am sini kono demand ya am agi ni simi 9% out of 100 or 31 mana sing background ne amlo bo sini borono qualify kare educated kare eligible kare nei try ate no sini backlog okay sing afro from pisa yo backlog thik ase a time o jodi eligible kare ke jara tabuk se eligible na borono backlog na given abs khai recruit kari tabuk se sarkar samlukha koy din je TPSC TFS na boy TPSC ni andro exam na hatni total 6 posts ajaga 31% sum 2 mana kalayo aras no 1 chili am hai quarter post SC 2 general 3 the am jaga sang question ajaga sum din welfare minister na direct question ka jeto bini department na mo bosawo ajaga tamne mo new post kasam post SC new post ko bang baga mari roster maintain khaja asin dina question khaga director officer tribal welfare ka roster maintain khaja aro kono roster register se maintain khaja ya roster verify khayo rihor bong ya roster ni je certificate san kagos san mani ama se portion phone mai gabra saga tese reject khaji shoi jodi genuine dang to ama heba aro 31% su mana kore sura po pashmi saga yes kagos potro nanya musungo je tribal welfare department je department roster maintain khanye bin thani roster ni je register se kare om bhai ko support sorry to so bhai ke seven je boja roster ko maintain nai tin kaha ko dar korno samsai ka bha to bawo ta nanya boje te kata bhayo 2 mas sanga bo bawo no tawo simi roster register maintain khanye so tin demand post wise group B ne hoite group A পর্যন্ত roster register maintain আর TPS এর দুইটা ক্যাটাগরি তে কাটামো ডিজেবল সাবজেক্ট আগে তো পড়ো এন্ড বেঙ্গলি অতএব তো আজ ডিজেবল নলেজ গে অনলি বেঙ্গলি সে পড়ো অমিত খাইছিস না থাই যে পড়ো খাইকা পড়ো আমা হেকে নেগলেক্ট থাকে যে অনলাইনে উতলা ইয়া TPS এ উতরকে ডিলেট খাই তো ফর্ম পিছায়া কে যাও ও বড় কে কম্পিটিশন করে কে বাবুনতে dua tamna hak naik kere sengaja thangnya masa bos saya awan bagai sentini officially press the throat bos ngal korang mati sabo abo jeto awa jeti base immediately re-advertisement untuk republish kanya untuk pop from desirable knowledge jaga na untuk ama hekisen sakangai sino minister sahib bo students juga bo amono take over kanya am dinai tini je especially to amono amono bagai yang tini tribal welfare minister ko malaika ko kahamna protocol box halaika naigena sang talsa jora nasigri bhai no sang official thamol logi sang jodi ingya angkai mathama nohone sang at kaisa to matha nohon maya joto official procedure bai ke tabu jodi ingya angkai sang bonyai
শুধু আরো বড় সাবজেক্ট কাউকে সাবজেক্ট না যা বড় মাস্টার চাকরি মায়া বা বড় টিচার খাইছে এনে শুরু বড় সিম ফাইনায় শুধু স্কলারশিপ মায়া বড় সিম ফাইনায় আম হাগে গলা সিম বড় কিছু আমতি লয় যত রিলেটেড যত যাই যে জায়গা প্রবলেম কত যত প্রবলেম আছে বাক্সাকে মাথা মান ওখানে আনি ওর স্কলারশিপ বাই মাস্টার ডিগ্রি আলাদা সেপারেট বিধি প্রবলেম আলাদা বিধি প্রবলেম ফিয়া প্রবলেম যখন সে রোস্টার পয়েনো और रोस्टर मेंटेन के स्टूडेंट नि बाय रिलेटेड जों बरि पे किता मने सरकार साइड नै जे जगह सरकार साइड से 31% जे जगह आसाय जमने आजार से माली आगे सि स्टूडेंट लाइफ ताम नै आ जगह से रिलेटेड आउन बागै सुर सागो प्रॉब्लम क्लाइफ सिम खाना को गया जों मा हाय जे कुन इशु जों थानजा के मूवमेंट खाना बाय रेडी जाना नाय जों बस काम जों मा देशे नगे जों मूवमेंट मा नखानाय बाउन नै अबन सिनि कबमो दाउन क्वेश्चन दंगे जों Singgara Sunil kebang singkat kau boleh tiye, angkona manjogi ni sanai, kebang kau borok no anas sengger, kau borok ta SN professor bagi tulang naik ni, kau borok ni je SN professor tulang naik bagi guidelines isia. Kita tahu kau borok ni guidelines ke om ta hai, any subject use ni guidelines mote, any subject exam test conduct ini yang ke dia bawa ni MA tong hang ke MA by no direct assistant professor ngaiman abo aisa jadi situ kau boron ni bagi agi sebro MA kuri ni kau boron ni bagi assistant professor by eligible kuri ni bro ya ba bro excuse khai tong dia ba tabo mungkin sini kau boron assistant professor ni bagi sini eligible bang mas tong tabo kau boron MA lagi batch kai thang no more than 100 candidates tong kau boron candidates इनके कहाँ खिलाई को बरों में एसेंट प्रोफेसर कहाँ खिलाई नाई मानु क्या अब बरों सिर्फ इन नेगलेक्ट है तुमको सिया इनके तब सिवो को बरों कॉलेज तो तुम सिवो को कॉलेज बाइस्ता कॉलेज में को बरों चालू है तो तुम इनके को बरों 2011 इसमें चालू हुआ नहीं 2011 फाउंडेशन को बरों फाउंडेशन का 12 इसमें के इलेक्टिव इनका इनके ऑन द हाई खिलाई गई तब 2020 बसर उनका रेगुलर टीचर करे गेस्ट फैकल्टी बाय चले जितो इनके तब जों फोरोंनाय रो बाहायके जों प्रॉब्लेम फेस खालाय जों एवरी इयर नो जों बिसि ब्रुम नो अंता है जों जाल खालायबो आलका सब्जेक्ट के जोनो नो ब्रम क्लास ए पे फेबा को ब्रम के ताल खाम उलो रखसे तानि बिसनो रेगुलर टीचर करे जों advertisements ma naisingra newspapers ma naisingra wa ki interview le bon okha gui se selection interview ro gui se selection ngai se class engene ke tal tham ro le ke tal tham ro le ke purnai ro syllabus complete khaigen is a problem the am ta hai klai jinjal group jag te bahai na te si salai kha ko borok kha motor cook department big department je alka subject student ki sa to ko borok modern तब 300 above रखो इनके जो तो official some departments some जो तो न संग guest faculties तो मेरा न some ना खिलाई इनके problem नहीं था इनके हम तो हाई खिलाई न college से सिमिया school लो हम तो हाई school लो उनके ते सिंह दारा शाखा जे को ब्रॉक speaking को ब्रॉक सानाय ते अलग subject पढ़ूंगी तो ब्रॉक न पढ़ूंगा दी नहीं सावर ब्रॉक पढ़ूंगी तो मेरा मन क्या बात रेगुलर टीचर करेंगे बांग ब्रॉक उसले नाइसिंगी तो नहीं या करे थांग पे भी को ब्रॉक स्टॉप नहीं थांग लेस बांग स्कूल नो हम तो हाई स्टॉप नहीं थांग दा ब्रॉक पे इनका उमाकान तो नहीं थांग उमाकान स्कूल नहीं ने जो तो स्कूल नो हम तो हाई को ब्रॉक एग्जाम में स्टॉप नहीं थांग रेगुलर टीचर करेंगे बाकी इनका हम तो हाई करे यूनिवर्सिटी वो है नाला नांगो MBB यूनिवर्सिटी तो उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो MBB यूनिवर्सिटी एप्रेसमेंट खामनी पिया बाव से जिंजा अंगे प्रो बात हबरे के ते प्रो नागानी ना के ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो नांगो इनके सिने को ब्रो काइसा ऑफिशियल लैंग्वेज अंगे तंगोय ताने बागै अम ता हाय ने सेर जाय अंगे तंग बस हाक नां जाय अंगे तंग अब जो तो नि खानी न सिन मन तंग इनके संताबो अम आसु बाय सिने इंगे या सं मूवमेंट फोटो मा फाइलिटी सिन दार सुन सामा हाय जों को ब्रो खुंगै तंगनाय बा को ब्रो सानाय सिमिया माने जो तो सिने बरो रखनो जों खा थांसा खालायो जों डेमनस्ट्रेशन जों मूवमेंट फोटो फाइल खालामनाय हाय बादै अब सामों से जागोन लेरै मान इनके जों दाइकिन आसामाव जों थांलाया नांगो ते बाहाय स्टेट गवर्नमेंट मन्त्रनि इमिडिएटली नो ब्रो एक्शन नागोन
Inke tabuk sini borok simia te bahan like sini ST candidates rok the next clear kaiser rok in other disciplines te akan subject rok. Inke borok bang mak kaiser to borok no naza gerwe. Inke borok me bagai bahina state government naik. Inke am te haina sini demand ke daiti ni borok me bagai sam kaiser nang ke school level, college level, university level joto jada na borok me bagai sam kaiser nang ke as a professor, regular teacher joto no ham klai daiti nagana. Tang Shano Bubak Rakor Aguilin Secretary Conference Hall Hastini Monti Rotonalar Kasha Koktum Panaklaika. আজকে এক জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এত দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে দেশের ও রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি, সুপ্রিম কোর্টের 26 জুন 2020 রায় এবং পরীক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছে। 1. 2020 সালের মাধ্যমিক পুরাতন সিলেবাস, মাদ্রাসা আলিম নতুন ও পুরাতন সিলেবাস, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি ও মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসের যে সকল পরীক্ষা পুনরায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সে সকল পরীক্ষাগুলি বাতিল বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। 2. আগামী জুলাই মাসের মধ্যে উপযুক্ত পরীক্ষাগুলির ফলাফল প্রকাশ করা হবে। 3. বাতিল পরীক্ষাগুলির মূল্যায়ন পদ্ধতি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পর্ষদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হবে। এটা একটা জরুরি ডক্টর দুলাল দে সচিব মধ্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উনি একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। উনি আরেকটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি পর্ষদ পরিচালিত 2020 সালের মাধ্যমিক নতুন সিলেবাস পরীক্ষার ফলাফল আগামী 3রা জুলাই 2020 শুক্রবার সকাল 9টায় পর্ষদের মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। পরীক্ষার্থীরা অন্যান্য বছরের মতো এবারও নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট এবং SMS এর মাধ্যমে সকাল 9:45 থেকে পরীক্ষার প্রভিশনাল ফল জানতে পারবেন। ওয়েবসাইট www.tbse.in, another website www.tripura.nic.in, আরেকটা ওয়েবসাইট www.tripurainfo.com, আরেকটা আছে www.tripuraresults.nic.in, আরেকটা আছে www.tripurachroniclein.in। এগুলিতে ফলাফল জানতে পারবেন। সো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডক্টর দুলাল দে সচিব ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। আপনারা জানেন যে সুপ্রিম কোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে সিবিএসই ক্লাস 10 এবং ক্লাস 11-এর সব পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে যেগুলি বাকি ছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্লাস 12-এর ক্যান্সেল করে দিয়েছে যেগুলি বাকি ছিল। ICSE ক্লাস 10 ক্যান্সেল, ISC ক্লাস 12 এটাও ক্যান্সেল। এবং সিবিএসই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটো যদি পরীক্ষা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সিবিএসইর ক্ষেত্রে পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে বাকি ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, প্রজেক্ট, পিরিয়ডিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল এগুলি দিয়ে তারা মূল্যায়ন করবে। যদি দেখা যায় 3টা পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে বেস্ট 2টার রেজাল্ট অ্যাভারেজ করে তারা ঘোষণা করবে। 3টার বেশি যদি পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে বেস্ট 2 রেজাল্ট তারা 3-এর বেশি যদি পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে 3টার রেজাল্ট অ্যাভারেজ করে তারা মূল্যায়ন করবে। এটা হলো সিবিএসই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বলছে বেস্ট যারা পরীক্ষা হয়ে গেছে সেটা একটা সাবজেক্টের বেস্ট রেজাল্ট যেটা
ওটা তারা মূল্যায়ন করবে। ওরা বলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কারো যদি ক্ষোভ থাকে, ওই ছাত্র যদি পরীক্ষা দিতে চায়, তাহলে অবস্থা বিবেচনা করে যখন পরীক্ষা হবে তখন সে পরীক্ষা দিতে পারবে, বাট ইট ইজ আনসার্টেন। কিন্তু যদি পরীক্ষা নেয়, পরীক্ষার রেজাল্ট যদি খারাপ করতে হবে, তখন আবার বেস্ট যে পরীক্ষা সেটার ফলাফল বিবেচনা করবে না। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল, দুটো সিবিএসই, আইসিএসই অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফলাফল। কিন্তু আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তারা বসে মূল্যায়ন কিভাবে করবে, দে উইল ডিসাইড শর্টলি, তারা ঠিক করবে। শুধু পরীক্ষা বাতিল যে এটা বলে দিয়েছে। এবং আপনারা জানেন যে মাধ্যমিক পরীক্ষা যেটা ছিল, ক্যান্ডিডেট ছিল 50,260, এটা সব কমপ্লিট। রেজাল্ট উইল বি ডিক্লেয়ার্ড অন 3 ওল্ডের মাধ্যমের ওল্ডের প্রার্থীর সংখ্যা 309 মাত্র। পরীক্ষা কমপ্লিট হয়ে গেছে বেঙ্গলি, ইংলিশ, হিন্দি, ককবরক, মিজু, এটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ, বেঙ্গলি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ম্যাথামেটিক্স, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, এগুলি কমপ্লিট। শুধু পেন্ডিং বাকি আছে 309-এর জন্য ফিজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স, এগুলি বাকি আছে। এগুলির জন্য যেটা বলছে ক্যান্সেল। মাদ্রাসা আলিমের কথা বললাম। মাদ্রাসা আলিমের ওল্ড কোর্স স্টুডেন্ট কজন? একজন। এক্সামিনেশন কমপ্লিট হয়েছে ইংলিশ, বেঙ্গলি, ম্যাথামেটিক্স, হিস্ট্রি, আরবিক অ্যান্ড জিওগ্রাফি। বাকি রয়েছে পেন্ডিং ফিজিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, তাফসির অ্যান্ড হাদিত, এগুলি বাকি রয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারির টোটাল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 27,142। পরীক্ষা কমপ্লিট হয়েছে হায়ার সেকেন্ডারি ইংলিশ, বেঙ্গলি, হিন্দি, ককবরক, মিজু, কেমিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশিওলজি, বিজনেস স্টাডিজ, এডুকেশন, ফিজিক্স, অ্যাকাউন্টেন্সি, বায়োলজি, হিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ফিলোসফি, এগুলি কমপ্লিট। ক্লাস 12-এর 9টা পরীক্ষা বাকি আছে। সংস্কৃত, স্ট্যাটিস্টিক্স, ইকোনমিক্স, সাইকোলজি, আরবিক, মিউজিক, জিওগ্রাফি, হোম ম্যানেজমেন্ট, হোম নার্সিং অ্যান্ড নিউট্রিশন। এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা টোটাল 27,142 হায়ার সেকেন্ডারি, কিন্তু পরীক্ষা বাকি রয়েছে 8,730 জনের। আর মাদ্রাসা ফাজিলের থিওলজি ক্যান্ডিডেট 17, তাদেরও বেশিরভাগ পরীক্ষা হয়ে গেছে। শুধুমাত্র পেন্ডিং একটাই আরবিক গ্রুপ সির। আর্টসের মাদ্রাসা ফাজিলের ক্যান্ডিডেট 11 জন, তাদেরও সব পরীক্ষা হয়ে গেছে। বাকি ইকোনমিক্স অ্যান্ড আরবিক, এই দুটো বাকি আছে। টোটাল সিচুয়েশনটা কি এটা বলে দিলাম। আর जियरं इंस्ट्राक्ट खालिनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनाय साबना सिंगे गाहामखौ बिदि मान एबा जरा करे हाबान नांगौ थांला चुख्लाय फालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमाते गाहाम सेब दङ निनि आने साबा नग आरिमोन नगो तक्ततै हाबा नगो तक्ततै एबा जेफ्रो पाना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्राक्ट खालाय माननाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshibina jo insurance company oro joto malku eba car, motorcycle, shafduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi omi kumawo. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 85751030/825803759 email number deborma9antara@gmail.com.
Jereng nangkuman insurans tabu bo khlaje aro tongko borok dakti khlai onni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro paturi thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathani shak de mal ko motorcycle akoroni insurance khlai yardi